میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر شریک چیئرمین اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پرائم منسٹر صاحب، منسٹرز، provincial assembly members, senators, MNAs, Madam Speaker, Assalamu alaikum. Welcome to your presidency. Jai Bhatta! What dictators could not do, what my reactors could not do, what my torturers could not do, one word from Bilawal does. It brings tears to my eyes. They are tears of pride, they are tears of sorrow, and they are tears of joy. The joy of a father who sees the youngest among us stand as tall as the Eiffel Tower or the Himalayas of Pakistan. And the tears of sorrow, for I remember and I feel how she would have felt today. So it is both a happy and a sorrow occasion, and as I welcome you to your presidency today, we have come a long way. آپ اور ہم نے ایک طویل سفر کیا ہے، اور اس طویل سفر میں یہ کہوں گا کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ بات سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ فلسفہ خیال تو کسی اور کا ہے، شعر تو کسی اور کا ہے، مگر پریکٹیکلی اگر کسی نے یہ بات کی ہے تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے والد اور پیپلز پارٹی کے ہر ورکر نے کی ہے. مجھے وہ بھی لوگ ملے ہیں جیلوں میں، اس لیے کہ میں نے یہ سفر وہاں سے شروع کیا جہاں سے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ختم کیا. تو میں نے اس ہر قدم کو دیکھا، اور ہر قدم پہ میں نے اپنے پاؤں رکھے. جہاں بی بی صاحبہ نے جیل کاٹی میں نے وہاں جیل کاٹا، جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جیل کاٹا وہاں میں نے جیل کاٹا، جہاں ان نے عام لگائے لاہور کے جیلوں میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، وہاں میں نے بھی عام لگایا. اور جب میں نکلا تو عوام جوان تھا اور وہ عام جو ہے وہ ہمیں پھل دے رہا تھا. تو یہ سفر میں نے اس سوچ میں جو فیض صاحب کی ہو یا اس کی ہو جس نے آتے ہوئے ایک دن کہا تھا بی بی صاحبہ نے کہ میں موت سے کب ڈرتی ہوں، موت کے لیے تو میں زندہ ہوں. یہ سوچ کسی اور کی تھی، مگر یہ کام کسی اور پہ چھوڑا ہے. یہ شاعر شاعری تو کرتے ہیں، فلاسفر تو فلسفی کرتے ہیں، یہ امتحانوں کی باتیں تو کرتے ہیں، پر امتحان دینے والا کوئی اور ہوگا. تو ان امتحانوں سے آپ سب ہمارے ساتھ لمحہ بلمحہ وقت بہ وقت ساتھ چلے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بات بی بی صاحبہ نے اپنی وہ آخری پیغام میں کی، جو نے ہمیں کہا کہ I salute my comrades, I salute my party members. They have been with me through 2 dictators. اس یاد کو میں آگے کرتا چلوں کہ we have been and we have walked that fire and we have managed to fight 3 dictators. The 3rd dictator we walked out in her philosophy of democracy is the best revenge. But this is how we start. اس طرح تو ہمارا سفر شروع ہوا ہے.
काफी लोगों को, काफी दोस्तों को, काफी हमारे वर्करों को भी शिकायतें हैं। और बिलावल ने क्या खूब कहा कि क्यों ना हो, उनकी उम्मीद ही हमसे है, उनकी उम्मीद ही हमसे है और वादा ही हमने खून से दिखा है। क्या बीबी साहिबा को नहीं पता था? क्या उसे नहीं पता था कि उसके लिए मौत का फरिश्ता इंतजार कर रहा है, शहादत उसके लिए इंतजार कर रही है? मैं कहता हूं कि उसे पता था, बीबी साहिबा को ये इल्म था। इसलिए तो एक दिन आने से पहले जो आपको मैंने और आपसे हमारी फैमिली ने शेयर की है, वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। लास्ट दी विल 17 पेजेस की है, जिसमें कहीं उनकी पेन जो है वो लड़काती नहीं है। देखने वाला ये नहीं कह सकता कि इस शख्स को, लिखने वाले को ये पता है कि मैं शहीद होने जा रही हूं। कहीं उनके कलम में रुकावट नहीं है। तो हमने कुछ सियासत ही और करनी है, हमने कोई मुकाम ही और लेना है। ये मकाम उनको नहीं मिलता जो तहज्जुद पढ़ते हैं। मैंने अक्सर तहज्जुदगारों को सुना है, मगर मुझे यह पता है कि आज उनके चाहने वाले, उनकी सोच में चलने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। मुझे यह पता है कि उनकी खातिर जान देने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। और मुझे यह पता है कि उनको इंसान जात की खिदमत करने की, पाकिस्तान की खिदमत करने की, पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क बनाने की और एक ताकतवर मुल्क बनाने की सजा दी गई है। यह मुझे जरूर पता है और मुझे भी पता है और हर पाकिस्तान के बच्चे को पता है और पाकिस्तान के वर्कर के, पीपल्स पार्टी के बच्चे को पता है। इसलिए मैंने आज आपको अपने बच्चों के साथ बुलाया कि मैं आपको कल का जामिन दूं। मगर चूंकि हमसे और हमारी सियासत से कुछ इम्तिहान ही अजीब लिए जाते हैं, कुछ मंजिलें ही हमारी मुख्तलिफ हैं दूसरों से। हाँ, नौकरियां हमने देनी है, हाँ हमने मुल्क को बचाना है, हाँ हमने इकॉनमी सबसे बेहतर करनी है, हाँ हमने पाकिस्तान का मुकर्रर लिखना है और ऐसा लिखना है कि दुनिया में उसका नाम होगा, जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में नाम था, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमाने में नाम था। जी बिल्कुल, वो हमने लिखना है, मगर उसको हम इम्तिहान नहीं समझते, हम उसको कोई काम नहीं समझते। हम काम समझते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे नाम का कोई नाम लो और उसके बाद हमारे कहने पे, हमारे नाम पे, हमारी याद पे, जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पे, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के आज भी लोग मरने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई बात हो।